एक चोर करप्ट टोला इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी एक मुनज़्ज़म तरीके से कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की गैस बिजली चोरी हो चुकी है, अद्वियात चोरी हो चुकी हैं। ये पूरा प्लान जो बनाया गया आरटीएस बिठाकर 2018 में, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती स्टेक के ऊपर लगा दी, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की आवाम को रोजगार, मईशत, आटा, चीनी, गैस, बिजली से महरूम कर दिया और पाकिस्तान के अंदर आईनी हकूक, फंडामेंटल्स एंड ह्यूमन राइट्स इस वक्त मुअत्तल है। और एक 2-2.5 साल से टोला रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को कभी जेल में डालता है, कभी सजाए मौत की चक्की में डालता है, कभी मीडिया की आवाज बंदी करता है, कभी मीडिया को जेलों में डालता है, मुकदमे बनाता है, क्योंकि अपनी कोई आवाज नहीं है, क्योंकि खुद सिलेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करके आया है, क्योंकि 3 दफा मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ डी चौक पे कंटेनर पर खड़े होकर अंपायर की उंगली का इशारा करते हुए साजिश की, क्योंकि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स बेनामी से मुल्क में पैसा मंगाकर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। और उसके बरक्स एक ऐसा बयानिया जिसने हर दौर में शिकस्त खाई कि अपने सियासी मुखालिफ को, सियासी कायदीन को गद्दार कहो, इंडियन एजेंट कहो। और इमरान साहब ने कल अपने कराए के तर्जुमान, क्योंकि जो असल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं, जो कोई सियासी वकार रखते हैं 1-2 लोग, उन्होंने भी इन कराए के तर्जुमानों के साथ बैठना छोड़ दिया है। और कराए के तर्जुमान की एक फौज लगा दी है कि आप दूसरों को गद्दार कहें, और वही घिसा पिटा बयानिया नवाज शरीफ के पीछे इमरान साहब ने एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से लगा दिया है। आपने देखा सुबह से, कल वजीर आजम खुद, जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, उस कुर्सी पे बैठा है जिसकी इज्जत का ख्याल नहीं है, और आज सुबह से एक गर्दान है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को यह बात कहना चाहती हूं, क्योंकि यह हुकूमत हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो चुकी है। जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, और सुबह से एक बयानिया जारी है कराए के टट्टू, कराए के तर्जुमान, जो खुद कितने मुहिब्बुल वतन हैं, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज लेकर, शहरियत लेकर, वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और गद्दार किसको कह रहे हैं? नवाज शरीफ को। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहती हूं, और मैं मुखातिब हूं कि इनसे सवाल करें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, हर दबाव के बावजूद, वो वजीर आजम जब वजीर आजम था तो हिंदुस्तान का वजीर आजम वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उस वक्त वाजपेयी साहब की मजबूरी थी कि एक मुल्क जो था वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा था, मुल्क की कौमी सलामती एटमी कुव्वत बन चुकी थी, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका था। वो हमसाया मुमालिक की लिए हाथ बढ़ाना हमसाया मुमालिक की मजबूरी बन चुकी थी, और उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था। वो वजीर आजम जिसने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, कौमी वकार, पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क और कौम की इज्जत के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं किया। वो वजीर आजम जब वजीर आजम था तो मोदी चलकर पाकिस्तान आया था। और क्यों आया था? वो नवाज शरीफ के घर नहीं आया था, वो वजीर आजम पाकिस्तान, मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर चलकर आया था।
और उस वक्त पाकिस्तान एटमी तौर पे और माशी तौर पर मजबूत था। पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत था। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा था। पाकिस्तान के अंदर मईशत मजबूत थी। पाकिस्तान की अवाम मजबूत थी। पाकिस्तान के अंदर सियासत मजबूत थी। तो उस वक्त मोदी वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर चल कर आया था, और एक तरफ जब मुल्क के ऊपर सिलेक्टेड वजीर आजम मुसल्लत हो, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया जाने वाला जब वजीर आजम होता है, तो वो मोदी के इलेक्शंस के दौरान क्या कहता है कि मोदी जीतेगा, अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। ये कैंपेन के दौरान बात करता है। और फिर सकूते कश्मीर होता है, फिर कश्मीर का सौदा होता है, फिर कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत जो पिछले 72 सालों से जारी है, कश्मीरियों के हकूक पामाल होते हैं। और कैंपेन करता है इमरान साहब, कहते हैं कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब मोदी को मिस कॉलें देते हैं, जब मोदी के तरले मिन्नतें करते हैं कि हमारा फोन सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा फोन उठाओ, उस वक्त गद्दार कौन होता है? हम गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद भी मुहिब्बुल वतन है और पाकिस्तान की आवाम को और सियासत को भी मुहिब्बुल वतन समझती है। हम किसी को गद्दार नहीं कहेंगे, लेकिन यह तारीख का हिस्सा बन चुका है कि जब वजीर आजम इमरान खान था और है, उस वक्त फॉल ऑफ कश्मीर हुआ, उस वक्त सकूते कश्मीर हुआ, उस वक्त कश्मीर का सौदा हुआ। यह कोई तारीख से मिटा नहीं सकेगा। और गद्दार कहते हैं नवाज शरीफ को। जब फोन मोदी नहीं उठाता तो काबीना में मातम होता है कि मोदी ने वजीर आजम इमरान खान का फोन नहीं उठाया। जब पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान के अवाम की चोरी होती है वोटों की, गद्दार वो होता है जो आईन के साथ गद्दारी करता है। गद्दार परवेज मुशर्रफ वाहिद कन्विक्ट है, और जब उसको लीगल सहूलत दी गई गद्दारे आईन को, उस वक्त वजीर आजम इमरान साहब थे। उनके ही लॉ मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के लॉ मिनिस्टर के लीगल एडवाइजर हैं और लॉयर हैं। तो गद्दारी के फतवे फातिमा जिन्ना, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, अकबर बुक्टी, अहमद फराज, आसमा जहांगीर, हबीब जालिब, नवाज शरीफ, सब गद्दार हैं। और मुहिब्बुल वतन आज वो है जिसने पाकिस्तान का आईन चोरी किया, पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, अदारों के ऊपर खतरनाक इल्जामात लगाए, अभी भी जब वो खुद वजीर आजम है। क्या कहा था इमरान साहब ने अमेरिका में बैठकर और ईरान में बैठकर कि किसने अलकायदा बनाई? आईएसआई ने। ये इमरान खान के अल्फाज थे जब वो वजीर आजम है। ये मुल्क का वजीर आजम मुसल्लह अफवाज के ऊपर, जहां हमारे नौजवान अपना खून देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। गद्दार कौन हुआ? गद्दारी का सर्टिफिकेट देने से पहले जो उंगली आप दूसरों पर उठाते हैं, 3 उंगलियां आप पर उठती हैं। और आज अदारों का सहारा लेकर, अदारों को सियासत के अंदर घसीट कर, अपनी घटिया सियासत के अंदर घसीट कर, और अब अदलिया को अपनी सियासत में घसीट कर, परसों बैठकर क्या कहा टॉक शो में इमरान साहब ने? कहते हैं हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और उनकी जमानत कर दी और उनको बाहर जाने दिया। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया के ऊपर लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, कोई पूछने वाला नहीं। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ कंटेनर पर चढ़कर अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं।
تو بات مختصر اتنی ہے کہ بھائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن کی شہادتیں، جن کے خون اس مٹی میں شامل ہیں، وہ سب آج جواب مانگتے ہیں۔ اور میں پہلے ایک بات کہہ چکی تھی کہ اپنی آواز بندی کر لیں، اپنی آوازیں بند کر لیں، کیونکہ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ اور پہلے نواز شریف صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جس سیاست میں عزت نہیں، جس سیاست میں وقار نہیں، اس سیاست کی ضرورت اب پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے۔ آپ نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کو جیل میں ڈالنا ہے، شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ آج وہ نواز شریف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قانون کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے جمہور کے ساتھ کھڑا ہے، آج گرفتار کر دیا۔ وہ سارا ٹولہ جس نے آٹا چینی چوری کی، جس نے سکوت کشمیر کیا، جس نے کشمیر کا سودا کیا، جس نے بجلی گیس چوری کی، جس نے پاکستان کی عوام کی معیشت چوری کی، روزگار چوری کیا، ادویات چوری کی، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، وہ آج کرائے کے ترجمان ہیں۔ اور یہ پاکستان کی عوام اب آپ کی بات ماننے والی نہیں، کیونکہ ان کو واضح طور پر معلوم ہے کہ جو آئین شکنی کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، جو منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے۔ اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ پاکستان کی عوام جن کو دینا ہے ان کو دے چکی ہے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کون محب الوطن ہے، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ترقی دی، اندھیرے مٹائے، دہشت گردی ختم کی، روزگار دیا، ملک کی سلامتی کو مضبوط کیا، پاکستان کے آئین کو مضبوط کیا۔ اگر پورے پاکستان کی عوام اس بات کی گواہی دے جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں، تو محب الوطن نواز شریف، پاکستان کی عوام اور آپ جتنے لوگ آج یہاں کھڑے ہیں، ان کو کسی قسم کا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ اور اس رویے نے اگر بند نہ ہوا تو ہماری آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ اس رویے اور اس الزام کی اگر زبان بندی نہ ہوئی تو ہم گن گن کر بتائیں گے کہ غدار کون ہے، ہم نام لے کر بتائیں گے کہ غداری کس نے کی۔ اور یہ کاغذ لہرا کر کچھ لوگ پنجاب میں اور کچھ لوگ وفاق میں صبح دوپہر شام جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک خطرناک بیانیہ ہے۔ اور یہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جس نے آئین کی غداری کی۔ ہمارے لیے یہ بیانیہ نہ نیا ہے اور نہ خطرناک ہے۔ ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کر ملک کا وزیر اعظم جو گفتگو کر رہا ہے اس کا سوال پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ اور اگر میں نے پہلے کہا، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر یہ زبان بندی نہ ہوئی اور اسی طرح اداروں کو گھسیٹنا اپنی گندی سیاست میں بند نہ ہوا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے آپ کے لیے۔ اور آخر میں دوبارہ ایک دفعہ، مجھے معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر جو پیمرا کا نوٹس آیا ہوا ہے، یہ ہے وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ جس نے میر شکیل الرحمان کو اریسٹ کیا، جس نے 24 کی سکرینیں بند کی، صحافیوں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں جب وہ ایک جمہوری پروٹیسٹ کو کور کرتے ہیں، نیو ٹی وی کی سکرینز بند ہوئیں، اور جتنے صحافی ہیں جن کو پروگرامز بند کیے گئے، آج تک جن چینلز کے اوپر پریشر ہے اور ایک پیمرا کا غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی سرکولر ہم نہیں مانتے۔ آپ سکرینز بند کریں گے، آپ زبان بندی کریں گے؟ 2.5 سال سے تو کی ہوئی ہے، کس کی زبان بند ہوئی ہے؟ سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، گرفتار کیا، آج سب سے بڑی جماعت کا صدر گرفتار ہے، 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم
के ऊपर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासतदानों के लिए घटिया इल्जामात नए नहीं हैं, लेकिन अब जो मुल्क की सियासत में हो रहा है वो गद्दारों के लिए जरूर नया है। और ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं। आज पीडीएम का 3 बजे सरबराहान का इजलास है, जिसमें तमाम पार्टीज के सरबराह उस इजलास को अटेंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे कहा था कि ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं है, इसलिए आज वो फैसले किए जाएंगे। जो तमाम पार्टीज ने एक प्लान तैयार किया है पीडीएम के फोरम पे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाएगा। 3 बजे ये इजलास है और उसके बाद प्रॉपर एक प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस रिलीज की शक्ल में हम शाया करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे कि हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला लाए अमल क्या है। और आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में होने जा रहा है, जहां तमाम पार्टीज के हेड जो हैं वो शामिल होंगे और सब कोयटा जाएंगे और वहां पीडीएम की बाकायदा मूवमेंट का आगाज होगा। जिस तरह आपने दिलेरी के साथ कहा कि अगर मानदंडी ना हुई तो हम बताएंगे कि किस कौन गद्दार है, तो जो आपके लीडर जो पाकिस्तान में होते हैं वो इस तरह का ऐलान क्यों नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों करते हैं। और आपने कैमरा की बात की, क्या आप समझते हैं कि आपके दौर में अगर मुमताज कादरी का जनाजा हो या तहरीके लिबैक, उस वक्त कैमरा को जब इस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें और इसमें कितना का फर्क है? देखिए, पहली बात, मैं खुद वजीर थी जिस वक्त ये हुआ और उस वक्त पाकिस्तान जो पेमरा है उसकी जो कानून है उसके अंदर ये मौजूद है कि जिस वक्त रियासत कोई ऑपरेशन कर रही हो उसको टीवी चैनल्स लाइव नहीं दिखा सकते। और मैं मुमताज कादरी साहब उस वक्त धरना दिया हुआ था इधर, और यहाँ इस डी चौक के ऊपर, नहीं मुमताज कादरी की बात मैं नहीं कर रही, मैं जब मैं वजीर थी उस वक्त की बात कर रही हूँ। यहाँ धरना दिया हुआ था और वहाँ रिजवी साहब ने, और उस वक्त पुलिस लाइव ऑपरेशन कर रही थी और लाइव ऑपरेशन जो होता है वो नहीं दिखाया जा सकता, ये पैमरा का कानून कहता है। इसलिए पहले चैनल्स को हमने रिक्वेस्ट की, एक रिटन अभी भी मौजूद है, रिटन सर्कुलर, लेकिन उस वक्त चैनल्स ने बंद नहीं किया और उसके वक्त उस कानून का सहारा लिया गया। हम ना इस तरह के फाशिस्ट थे, ना उस वक्त पाकिस्तान की आवाम। ये खुद इमरान साहब जो हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जब अकेले कंटेनर पे मॉर्निंग वॉक करते थे, जब आगे कुर्सियां खाली, कुर्सियां भी नहीं होती थी किसी वक्त भी, तो वो दिखाया जाता था, वो 6-6 घंटे दिखाया जाता था। लेकिन आज फर्क ये है कि मुल्क के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आईनी फंडामेंटल इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। हम समझते हैं क्योंकि एक नालायक, डरपोक, करप्ट टोला मुसल्लत है, तो मुल्क में यही होता है उस वक्त। लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कर लें, लेकिन ये जो घटिया गद्दारी का हथकंडा है, इसकी जो आग है, ये खतरनाक खेल ना खेलें, ये मुल्क के लिए खतरनाक होगा। मैडम, आप भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी आपकी टॉक से वो इमरान खान की। बिल्कुल जी, बात यह है कि मैंने पहले कह दिया कि हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जो आइन शिकनी करते हैं, जो आइनी हकूक पामाल करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम पर इमरान साहब जैसे लोग मुसल्लत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जिसने ये वो इंडिविजुअल्स और वो माइंडसेट है, और इसमें मैं पहले कह चुकी हूं वाज़िया तौर पर कि अदारों को ना घसीटे। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं, जो पाकिस्तान की अंदर आइन की हिफाजत करते हैं, कानून की हिफाजत करते हैं। लेकिन ये जो हरकतें हैं कि जो अदारों को अपनी घटिया सियासत में घसीटने की कोशिश है, इससे अदारों की साख कमजोर होती है, अदारों को नुकसान पहुंचता है। और ये जानबूझ के इमरान साहब कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क के अंदर इस किस्म की हालात पैदा करना चाहते हैं, वो खतरनाक हालात पैदा करना चाहते हैं जो तसादुम वाले हों। मैडम, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि DGISI ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था, ऐसी क्या वजह है कि 3 बार का मुंतखब वज़ीर आज़म और वो अपने मातहत एक अफसर को सैक नहीं कर सका? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जब वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार कभी किसी लालच में नहीं लिया, हमेशा इज्जत और वकार का वज़ीर आज़म, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि वो मुंतखब हैं, उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। और जब पाकिस्तान की आवाम किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, जिसको मालूम हो
کہ میں پاکستان کی عوام کا ووٹ لے کر آیا ہوں تو وہ صرف ملک کی ترقی. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ملک کے اندر 18-19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ہر روز دھماکہ ہوتا تھا دہشت گردی کا. ملک کی معیشت کا جو حال تھا اور اس وقت ملک کسی قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نواز شریف صاحب نے، لیکن اب اس کے برعکس وہ ٹولہ جو پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا، نہ کیپیسٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے، نہ سکت ہے اور نہ سوچ ہے، نہ نیت ہے. اس لیے اب ایک ہی عزم ہے نواز شریف کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور جس چیز کی قربانی صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے دی، اب اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اب ان تمام لوگوں کو اپنے گھر جانا ہوگا، کیونکہ اب مقصد پاکستان کی عوام کو ریلیف، آئینی اور ووٹ کو عزت دو کا مقصد ہے. کہ یہ PDM بنی ہے، یہ کس حد تک سیریس موومنٹ ہے گورنمنٹ کے خلاف، اور جو فیصلے انہوں نے کیے تھے کہ اناؤٹ تبدیلی، اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک، استعفوں کا معاملہ، کیا یہ سیریس تحریک ہے؟ اور اگر مزید گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس میں کیا دیکھیں، اگر یہ سیریس تحریک نہ ہوتی تو آپ کو جواب مل گیا جس دن صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف گرفتار ہوئے. اگر یہ سیریس تحریک نہ ہوتی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پیمرا کا سرکولر آ چکا ہے. یہ تو ابھی تحریک شروع ہوئی ہے، ابھی اس کا لائے عمل اور پورا جو پلان ہے، ابھی تو مسلم لیگ نون کا پلان آیا ہے تو پیمرا کا سرکولر آ گیا ہے اور شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. ابھی تو آج جو PDM اعلان کرے گی اور جس لائے عمل کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے گی، تو جو خوف ہے جس سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ جس مرضی کو گرفتار کریں، جو جیلوں میں رہ آئے، سزائے موت کی ٹکیاں کاٹ آئے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کو یہ جیلوں سے، سزاؤں سے آپ کو ڈرانے کی بے وقوفوں والی حرکت ہے. یہ PDM شروع ہونے سے پہلے کامیاب ہو چکی ہے جب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کو گرفتار کیا گیا. میم یہ بتائیے گا کہ جیسے PDM کی آپ نے بات کی تو PDM کا جو مرکزی ڈھانچہ ہے اس کا کیا اعلان ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد پھر انہوں نے وضاحت بھی کر دی. کیا خود مسلم لیگ نون نے ان سے کچھ وضاحت طلب کی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا اور PDM کو متاثر کرنے کے لیے یہ بیان انہوں نے کیوں دیا؟ کیونکہ خود قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ شاید انہیں کہیں سے پرچی آئی ہے. تو ذرا اس حوالے سے بات. دیکھیے، اس میں واضح بیان آ چکا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے، اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے، اور انہوں نے اب کہا ہے کہ اگر ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ چھوٹی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کر کے، چھوٹی ذہنیت کی عکاسی کر کے آپ کسی قسم کا بڑا نقصان کر سکتے ہیں. PDM جو ہے وہ ایک فورم الائنس بن چکا ہے اور APC سے اس کی توسیع ہو چکی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اپوزیشن متحد ہیں، اور آج اس کا پورا ڈھانچہ جو ہے، جو اس کے خد و خال ہوں گے اور جو اس کی ہیرارکی ہوگی، اس کا بھی اعلان کیا جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ PDM جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ شروع ہونے سے پہلے اس کی کامیابی کا اندازہ شہباز شریف کی گرفتاری سے لگایا جا سکتا ہے.